बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या जिस तरह से हम कल्चरली जिस तरह से हम चल रहे हैं एज ए मुल्क डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में पहुँचे हुए हैं, कोई अदारा काम नहीं कर रहा उस तरह से। आप इसको महकमा बिजली को लीजिए, कई घंटे की लोड शेडिंग, ज़रा सा हवा चल जाए तो बिजली ख़राब हो जाती है और सब लोग जो है वो बेयारो मददगार जो है इंतज़ार करते रहते हैं। किसी भी आप महकमा एजुकेशन की बात कीजिए कि आज जो मेयार है हमारी तालीम का वो इतना गिर गया है कि कॉलेजेस के अंदर जो तालिब इल्म हैं उनको सिर्फ सीनियरिटी बेस पे, यानी उन्होंने साल पूरा कर लिया तो अगली क्लास में उनको भेज देंगे। उनका मेयार इतना गिर गया है कि यानी बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने दुनिया को कम्पीट करना है। हम 22 करोड़ की बहुत बड़ी आबादी हैं, 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर हैं। ये क्या, इससे क्या होगा आने वाले टाइम के। फिर आप सरकारी महकमों की बात तो कीजिए ही ना कि वहाँ पे जो काम ही नहीं होता, यानी वहाँ वो महकमे सारे इस तरह से काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इस तरह से काम करती है कि वो काम करने के तो खैर लोगों से पैसा लेते हैं, तनख्वाह इसके अलावा होती है। यानी वो जो काम करेंगे उसका एक मुआवजे सेट हैं, कमीशन सेट हैं, ये सारा कुछ है। सवाल ये पैदा होता है कि हम इस इतनी गहराई में गए कैसे। इसमें एक ही चीज़ समझ आती है, वो है मेरिट। बदकिस्मती से हमने मेरिट को बिल्कुल जो है वो उसका तहस नहस कर दिया है। यानी हमारे कल्चर में ही मेरिट नहीं है। हम जहाँ भी आप देखिए, इस वक्त का जो वज़ीर आज़म है वो उसके केसेस हैं, वो वज़ीर आज़म है और उसका ही बेटा वज़ीर आला है, उसके ऊपर भी केसेस हैं। यानी अरबों रुपया उनके अकाउंट्स में आया, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें पता नहीं किसने पैसा डाल दिया, और FIA के केसेस को मैनेज करने के लिए वो सबसे बड़ा काम वो कर रहे हैं अपने लिए। आप श्रीलंका की मिसाल लीजिए, वहाँ का जो वो पाक से ख़ानदान था वो सारा श्रीलंका वही चला रहा था। 4 भाई थे, एक रिश्तेदार था, और फिर क्या हुआ, लोग घर जलाने तक चले गए। तो ये जो तीसरी दुनिया है हम, या इनका मसला ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है या हमारे पास कोई हमें समझ नहीं है या रास्ता नहीं है, या हम बिल्कुल, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने मेरिट की तो धज्जियाँ बखेर दी हैं। यानी हमने लगाना ही उस बंदे को है कि जो हमें पसंद है या जो हमें पैसा देता है। कौन नहीं जानता कि यहाँ जो ट्रांसफ़र्स होती हैं उसके ऊपर पैसा चलता है। ये जो फरा का केस है जिसके ऊपर कहा गया कि उसने जो करप्शन की है वो ट्रांसफ़र करने के ऊपर पैसा लिया गया है, जो कि ये आम प्रैक्टिस है। पहले हमज़ा शहबाज लिया करता था, अब वो इल्ज़ाम है कि ये लिया। तो ये जो मेरिट ना होना है, और इमरान खान साहब तो मेरिट के लिए ही वो आए थे, वो तहरीक इंसाफ के नाम से, लेकिन वो भी बेबस हुए इस पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरे सिस्टम के आगे कि ये हमारा जो है वो बनेगा क्या। आप सोचें, ये हम कहाँ तक गिरेंगे और कहाँ तक हम पहुँचेंगे। और यहाँ अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो ये कि हम इस्लामी जमहूरी मुल्क हैं, यानी इस्लामी भी हैं और जमहूरी भी हैं, और मेरिट का जो हमारा मेयार है वो ये। यकीन कीजिए कि अगर ये तो मैं सरकारी रोए आपके सामने, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सतह पे, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई कारोबार करते हैं या कुछ भी आप है, अगर आप अपने छोटा सा अदारा है, 2 बंदों का अदारा है आपका, उसके अंदर अगर आप मेरिट लेकर आ जाए, यकीन कीजिए आप इस तरह तरक्की करेंगे कि आपको कोई तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिन लोगों ने भी, आपने देखा ना कि एक और सवाल पैदा होता है ना कि ये जो सरकारी महकमों का रोना जो मैंने आपसे रोया, ये इस तरह से हैं। तो इसी मुल्क के अंदर जो प्राइवेट बिजनेस हैं वो बहुत कमा रहे हैं। ये जो इमरान खान का दौरे हुकूमत थी, इसके अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था। आप सोचिए कि ये इतना पैसा किस तरह से कमाते हैं। यानी सरकार का तो आलम ये बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर भी अगर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना मेरिट के बगैर कोई भी किसी को नहीं रखता, अगर वो कमा के नहीं दे रहा ना तो उसको छुट्टी कराते हैं, नया बंदा रखते हैं कि भाई अहल नहीं है, फ़ारग करो, नया बंदा रखो, अनटिल अनलेस कि अहल बंदा सही जगह पे ना आ जाए। और अगर वो नाअहलों को रखेंगे तो बिज़नेस डूब जाएगा। तो इसलिए प्राइवेट शोबे में जब लोग आते हैं और अहलियत और मेरिट का ख्याल रखते हैं, और वो दिन दुगनी रात दुगनी चुगनी तरक्की करते हैं। और ये जो सरकारी खाते हैं इसके अंदर ये जो मुलाजम जो बड़े भर्ती किए हुए हैं, और ये इस चीज़ को
میرٹ کو دھیان ہی نہیں کرتے. یعنی یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور پھر سالانہ ہم 4,000 ارب ان کے تنخواہوں میں اور ان کے ادر لوازمات کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. دکھ سے کہنا پڑتا ہے. تو میرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم آج امپلیمنٹ کر دیں ملک کے اندر, یہ اقربا پروری, یہ بیٹا وزیر اعلیٰ, باپ وزیر اعظم, اس خاندانی کلچر کو ختم کر دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ڈیفینیٹ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ چلا جائے گا. کیونکہ سارے لوگ غلط نہیں ہوتے. جب یہ اوپر آ کے گند بیٹھ جاتا ہے تو پھر نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے, پھر سارا آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے, تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو میرٹ کے اوپر ہمیں چیزوں کو کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی آگے ترقی کرے اور ہم بھی لوگوں کو کمپیٹ کریں. اور اگر ہم میرٹ نہ لائے, جس طرح سے ہم نہیں لا پا رہے انفارچونیٹلی, اور ایسا سسٹم ڈیزائن کر دیا گیا ہے کہ جو کسی کو سوٹ نہیں کرتا, ماس سوائے ان کو کہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کو بس یہ سوٹ کرتا ہے, اور وہ اس سے بہت پیسہ بھی کما رہے ہیں اور ان کے وارے نیارے ہیں. اور یہ جو پیچھے ایک بہت بڑی 22 کروڑ عوام ہے, یہ جو اس چیز کی یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اس ملک کو بدقسمتی سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کی, اور ایک بہت بڑی اسٹرگل اور جدوجہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا, اور آج ہمارے سامنے جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ہمیں جرت نہیں ہے, ہم اگر سرکاری ملازم ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باس جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے, ہمارے فلاں بندہ محکمے میں کرپشن کر رہا ہے, لیکن ہم 9 to 5 کرتے ہیں اور سیدھا گھر آتے ہیں اور اپنی جا کے تنخواہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں, اور ہم یہ بالکل جو ہے اس کو چھیڑتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ہم نے اس کو چھیڑا, وہ ہمیں چھیڑے گا تو ہمارا روزگار جاتا رہے گا. تو یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا نیچے کمزور ہے, جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اتنی ہمت دے, طاقت دے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے میرٹ کو لانے کے لیے کوشش کر سکیں, جس سے ملک ترقی کرے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1,000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1,000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1,000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.